Bitaw, kaya naman magkakatong mga bata pa ta. Sige tagaligo sa ulan. Kung sa Arthur Morgan Villamor nga naabot manighawak ang tubig diri sa highway. Dagan. Asa na ta Arthur Morgan Villamor? Ata sa Cormactan Island, Maryland, Tinabella. Dahil lang ka Maryland, Tinabella, basta di na maabtag kaadlaw na tong dauban, ngita sa ugaw ay sugno nani. Ayaw ko ba ay Arthur Morgan Villamor? Pero pasig tunawon ka Maryland, Tinabella. Bahala na. Inyong napili ang mahitabo sa episode 3 kay First Bisaya Hentai Animation, wow, wow. Kamo ang magbuot unsay sunod mahita ba? Bisaya Hentai Animation, wow, wow. Hentai pero may bilat tugutin makita kay masuko si Zuckerberg. Oh, we're ready. 1, 2, 3, let's go! Magputog na ta! sige, tara na lang ko sa dool mangitag isugnon nato Maryland Tinabella. Unsa man ni oy, puros man ni bato ug balas ning lugar. Ay. What if atuan na lang mga sanina ang gamitan Arthur Morgan Villamor? Huh? Wala pa rin nauga ako ang Maryland Tinabella. Kaya baga man ni og nindot nga klase gipalit sa ukaya nila Flex. Okay. Ako ang bestida kay nauga naman Arthur Morgan Villamor. Ako arang panty ang basa. Oh shit, unsa na nasuloy ni Maryland Tinabella? Murag pwede na masugnod. Unsa na katanom Arthur Morgan Villamor? Murag lagon di man siguro ni Maryland Tinabella. Maayo ni kung atong i-inhale kay makatabang nigtambal sa akong icon. Ano kay ibatero na Arthur Morgan Villamor? Tambal sa katugnaw kung pasabot pa rin sa Nabella ba? Chillax lang diha. Laong para bang gabi eh. Uy mga brother and sister, welcome diri sa Matrix. Ako dahil si Stone Bob Skinny Jeans, aktigbantay diri sa Matrix. Just call me Bob for short. Adto diri, bless and love. Unsa din yung lugar Stone Bob Skinny Jeans? Bob na lang brother. Kaning lugar bay, bisag unsa imong maisip basta kusog imong pagsalig kay mangyayari gid siya bay. Your thoughts are your power here. Happiness and peace ang naa diri brother. Huwag yapon ko kasabot Stone Bob Skinny Jeans. Hay nako, okay. Katong lugar nga kung asa mo nang galing, didili to realidad bay. Wala mo naga-exist sa real world. Concept ra mo inspired from the best game in the world. Kabalo ko lisod tuuhan akong gina-explain, pero kung mobalik mo dito kay dili ka mo ang mag-decide sa inyong fate. Kung dili ang mga pisting yawa nga sige haha-reacts. Diri kay ikaw ang magbuot bay. Balanse ba? Walay mag-away diri, walay EJK, walay biktima sa mga adik, diri kay abunda tanan brother. Ay di, kay nudom nako. Nakasiyot may lagon din ni Maryland Tinabella. Nag-hallucinate ko. I may not be perfect, but at least I'm not fake. Sige brother ug sister, di tang bugson. Kaya magkuba mog vibes kung magpabilin mo diri nga supak sa inyong kalooban. Sige bay, tagaan ta mog choice. Kauna ning red pill para makauli mo sa inyong reality nga puno og kagubot ug mga voters sa pastor nga manyakis.
Or, kauna ning blue pill nga walay magbuot sa inyong kapalaran. Bill Williamson del Rama, Michael Salcedo. Unsay sunod mahitabo? Gamito ni Arthur yang dead eye para patyon si Bill ug Micah gamit kinason, then mag-sex on the beach sila ni Mary. Tabangan ni Bill ug Micah si Arthur ug Mary, dayon papahuwayon nila sa Plantation Bay. Gamito ni Arthur yang dead eye pero mapalpak, dayon kulatahon siya ni Bill ug Micah. NCR scenes will finally happen. And finally, if you enjoy anal sex with a certain pastor, a self-proclaimed owner of the universe. Unsay sunod, mahitabo, tarong pili, follow your heart. Unsay sunod, mahitabo, kanusa pa kay ha, sila ma, iyot.